Ayan na guys, bumabanat na si Boss Eloy. Ayan o. Ay, nasaan yung kayang daw? 7. Tapon. Wala ba dyan sa ano? Gilid-gilid? Ayun yung pre. Ayun na nakababad. 4. Andun. 2. Alin ba? Ano ba yun? Sa kanina eh. Ayun Okay, o. alin? Ayun na naman. Happy birthday. Happy birthday! Shout out. Boss! Magyalo pala sa inyo yung member ko. Jet, Arlon. Uy, welcome po. Welcome. Kain tayo, kain. Kain tayo guys. Sa Pututar.